भैया आप क्या कर रहे हैं? 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 अपसेट मार रहा है, क्या कर रहा है? अपसेट मार रहा है। भाई ये क्या चीज़ है भाई? ये क्या चीज़ है? ये बेंडर है, ये दिखाओ थोड़ा। ये क्या काम में यूज होता है? ये बेंड पाइप बेंड होता है। पाइप बैंड होता है। इसका नाम क्या है? बेंडर। बेंडर है। अरे वाह। এই বাংলা আমার একটা বাংলাদেশি ভাই আছে, নাম হয়েছে ফজলু। ফজলু ভাই, এটা কি কাজ করতেছেন আপনি? এটা পাইপ ব্যান্ড করতেছি। কিসের পাইপ এটা? এটা টিভি কানেকশনের জন্য। টিভি কানেকশন এটা কি অনেক শক্তি লাগে নাকি? অবশ্যই শক্তি লাগে। হ্যাঁ, আপনার হাতেটা কি এটা अरे নাকি? मुंह बंद करेगा, मच्छर घुस जाएगा यार। ব্যান্ডার 25 পাইপের ব্যান্ডার। বাংলা কি কয়? ব্যান্ডার স্প্রিং। স্প্রিং। আচ্ছা, ঠিক আছে।